गाइस वेलकम टू जंगल आमर ए फिस्ट चलला लोकंर सकाल 10टा बेलू फिस्ट हुए आमर दिन 2टारू फिस्ट आरंभ मो भाई एपटे जाऊँगी मुझे अच्छी कथा कहूँ आ गोटे मोर सान भाई से पानी लेके जाऊँगी आ 3 जन मो भाई से किए बक्स बजाऊँ कि गोटे गैस पर बही एपर्त स्टार्ट है दिन 2टा बेले आम फिस्ट स्टार्ट केतले खाऊ पीऊ आम भी जानू आ तुमको परवर्ती स्टेज में कही कही चलिए आ स्टॉप टे कली गाइस देखो एबे आम आसु मो भाई ये पानी थुआई बड़ भाई बक्स ये गैस थुआई चूल्हा थुआई केतले स्टार्ट खाली फोन शिव घर ड्यूटी जीव शिव था ये चिकेन मसला गरम मसला आनी कह देखी पारे आमर ए पियाज छड़ा होची पियाज कटा मिस्त्री पियाज ए छड़ा होची आलू कटा एटा बिरियानी चाउल आठी आमर चिकेन एटी कढ़ई एटी गैस आईटी डेंगा आमर एटा भाई तो भाई अमीर भाई गाइस देखी पारे आमर गैस उड़ी जाऊँ बोली कि भाई झटा भांगी आनी पोता पोती करुच्ची गैस उड़बनी बोली देख देख आम ये देख गोटे गैस ये देख पूरा पिलाटा देख देखु केमी झटा कर घर करने को चेष्टा करुच्ची गैस नहीं उड़ी जाऊ आम तो पियाज काटुच्च ठाकुर पियाज काटुची देखु गैस उड़ी जाऊँ बोली झटा फटा हो काले पवन न बाज कौन कौच कौन नहीं काट 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 एम धरिके आनंद होटेल नो आनंद होटेल अच्छी से जगह कौन कहते आप तुम मुँह देखा जाऊनी पड़ो तो घोड़ा से कौन ये घोड़ा आनंद होटेल नो सैला पियाज कटा आमर हांडी गरम होउची राइस टा पड़िबो रेडी की बइछ सब रेडी बइछ हय मालटा आसे बाकी अछि आइए सकाळ खाइनी पळि जाईची बिरयानी खाइबे बोली कि आइए तो पूरा सकाळ आसी बइची चिकन टा हो खाली माडी की खाइबो मागिला ना मैं डाकू दे तो खानी देखी पारे एबे हांडी रे चाउल पड़ुची बिरयानी चाउल एटा ललाटा चाउल पकाउची मते किछि कहउनी मु वीडियो करिनी पाळे रो वीडियो करूची भाई मोर बोल से पानी से ढाल दो ना से पानी पकाना से कई पानी से धुआ चाउल धुआ पानी कई पानीटा आगे तळे निकाड दे एटा सुदु लला चाउल पकाउची कहउनी आइए गोटे लला चिकन भागण बोल चिकन कहउनी जे चिकन भागुची वीडियो कर लला न जे कैमरामैन लला हम पकाई साला बारे कैमरामैन आसी कहइबो ताले हमें लाइस ना कैमरामैन लाइस छाड़ छाड़ जा तो भूल हो गला ए वीडियो जा करा कथा चलो ठीक तेलटा पकई दियो बिरयानी चाउल रे तेलटा कोन पई पका हबो राइसटा भलो माने छोड़ा रे मिश्री माने जाकी होबनी तो पाटरी काई कथा बाहरुनी पहिला देखंतु तेल हल्का तेलटा पका हेले चाउलटा माने जाकी ही रहइबनी औ पानी पूरा गुरा थाउ ई एते तेल पकोउ कोन बी नाइ रेडी तेल तो हमें जे रोसिया ना तमे रोसिया सॉरी शक्तिमान बा कैमरामैन दियंतु आपण आज्ञा
ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାଇ ଆମର ପାଣି ଜାର ନେଇକି ଆଉଛନ୍ତି ଆଉ ଇଏ ଏବେ ଆମର ପତର ବୋତଲ ଛୁରୀଟା ଦେ ଆଉ କ'ଣ ଛୁରୀ ଏଠି ଅଛି ଛୁରୀ ହେଇ ଥୁଆ ହେଇଛି ଭାଇ ମେଣ୍ଟେନ କର ଭାଇ ଅନା ହଁ ଯାଉଛି ଜଲ୍ଦି ପାଣି ଖୋଲୁ ଖୋଲ ହବ ନା ଦେଖିବେଲା ହଁ ସେ ଭାତ ଠିକ ସେ ଗଳା ସେ ଗାଳି ବାପୁ ଆମେ ମନା କରୁ ଆସିବନି ବାପୁ କୁଆଡେ ତା ଆକୁ ନେଇଯିବ ବୁଲିବାକୁ ବୋଲେନି ଆସିବ ଆମର ଆଉ କିଏ ଅଛି ମାନେ ବଡ ପିଲା ଭିତରେ ଜଣେ ନାଇଁ ପାଣି ମସଲା ହାତ କ'ଣ ପାଇଁ ହାତ ଚାଖିବୁ କ୍ୟାମେରା ଚାଖିବି କ'ଣ ମୁଁ ଧରୁଛି ବା ମୁଁ ଭାତଟା ଚାଉଳଟା ଚାଖିବୁନି ପାଣିଟା ଚାଖିବୁ 5 କିଲୋ କ'ଣ ହବ ଲୁଣଟା ହେଇଛି ନା ଦେଖ ହଁ ଲୁଣ ହେଇଛି ଦେଖ ହେଇଛି କପଡ଼ା ଆଣିନ ମଙ୍ଗୁ ସାର୍ଟ ଅଛି ନା ଏଇଠି ଏଇ ମଦ ଏବେ ଚିକେନଟା ଏବେ ଗୋଳା ହବ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ମସଲା ଫସଲା ପଡୁଛି ଆପଣ ତ କେବେ ଚିକେନ ଦେଖିନଥିବେ ହଳଦୀ କଣ ଏତିକି ଆଣିଛୁ ହଳଦୀ ଠିକ ଅଛି ହଳଦୀ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ହେଇଛୁ କଷିବ କ'ଣ 15 ଟଙ୍କା ହଳଦୀ ହେଇଛି ହଳଦୀ ବଡ଼ ହଳଦୀଟା ଭାଇ ମାନେ ଛୋଟ ହଳଦୀ କଥା ହଉଛି ଆପଣ କ'ଣ ସିଏ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆମର ହୋଟେଲ ମାଲିକ ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ଇଏ ଆମ ମାଲିକ ଏବେ ଡିସିସନ ଚାଲିଛି ଚିକେନରେ କୋଉ ମସଲା ପଡ଼ିବ ଏଇଟା শুধু ଲୁଲା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କ'ଣ ପକଉଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ସବୁ ଦେଖାଯାଉନି ଏଇଟା କାଳିଆ କାହିଁ ହେଇଛ କହିଲ କପଡ଼ା ବଡ଼ ଚିରି ଯିବ ତା ପାଲ ପୋଡ଼ି ଆରେ ପାଲ କାହିଁ ଚିରିବ ପାଲ ଗରମ ନା ଆଉ ଦହି ପଡ଼ିଲା ମସଲା ଦେ କୋଉ ମସଲା ଦେବି ଦହି ପଡ଼ିଲା ତାପରେ କ'ଣ ଦେବି ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲୁ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡ ଦେଖିଲୁ ମୁଁ ସେଟା ଧରିଥିଲି ଭାଇ ମୁଣ୍ଡ ଆଇଡା କରିଥିଲି ଇଟା ଆଣି ସାଇଜ କରିଦେବି ଭାତ ବେଳା ଓକେ ଭାଇ ଆମର କରିବ ନା କରିବ କିଏ ପିଆଜ ପଡ଼ିବ ପେଷ୍ଟ କାହିଁକି କି ପେଷ୍ଟ ହେଇ ପେଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଠି ଝୁଲା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇସ୍ ହେଲା এটা কি পেস্ট দেখিলু সেটা অদা পেস্ট বদে হ্যাঁ দইটা পুরো ঢাল দিলু হ্যাঁ রখিলুনু কম হবো দে ভাই রাইস যদি ফুটা না মানে অদা পেস্ট সে রসুন পেস্ট আর এতে দেখো চিকেন পুরা দহি পড়িছি পুরা গ্রেভি वाला চিকেন হবো রসিয়া দেখুছন্তি রসিয়া যেমুতি চিকেন সেমুতি সব এরকম বেশি পকা না এতে ଅଛି ସବୁଠୁ ଟିକେ ପକା ସବୁଠୁ ଟିକେ ପକା ବାସ୍ ବନ୍ଦା ନା ବେଶି ପକା ନା ଠିକ ଅଛି ଜିରା ପାଉଡର ଟିକେ ଜିରା ପାଉଡର ଏଟା ଧନିଆ ପାଉଡର ଟିକେ ପକା ଧନିଆ ପାଉଡର ଜିରା ଲେଖା ହେଇଛି ଜିରା ଇଏ ପକା ଜିରା ହାଲକା ଥାଉ ଟିକେ যা পকাউছে কই পকাও জিরা পাউডর পଇଲା ক চিকেন মশলা পଇଲା কেতে কি ଟିକେ অল্প আরে এটা কোন ধনিয়া পাউডর দিটা ধনিয়া পাউডর পଇଲା অল্প হলদি গুঁড়ো পଇଲା তাও তেল ଟିକେ পকাও দে সরিষ তেল চিকেন টি কষা কেটে ভাল লাগিব ন ହଁ ଆଉ କୋଉ ତେଲ ପରେ କଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି ସୋରିଷ ଟିକେ କଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ଲୁଣ ଟିକେ ପଇଲା ଲୁଣ ଗୋଟେ ଏତେ ଗୋଟେ ପକେଟ କରି ନେଇକି ଆଇଛୁ ବେ ସେ ନେଇ 5 ଟଙ୍କା ଆସେ ଘରୁ ନେଇ ପଳେ ନୁହ ଘରଟେ ପଳେଆଟି ହଁ ବା ନିଜର ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ଶୁଣିଲୁ ରଖିଥିବୁ ସବୁ ଟିକେ ଗୁଣ୍ଡ ଇଏ ଆମ ଭାଇ ବଡ଼ ଭାଇ ଇଏ ଠିକି ଲଗା ଆଉ ଯାହା ତ କରୁଛି ଦେଖ ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳ କେମିତି ଫୁଟୁଛି ଦେଖ ଏ ଫୁଟୁଛି ବା ଦେଖିବା ମଙ୍ଗୁ ହଉ ହେଇନି ନିଅ ଭାଇ ଛୁରୀ ନିଅ ତୁ ଗଲାବେଳେ ମୋତେ କହିଦେଇ ଗଲୁ ଚାଉଳଟା ମୁଁ ଟିକେ ଓଦା କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଦା ଗଦେଲେ ଭଲ ଇଏ କଥା ଠିକ ନାହିଁ ଦେଖଲା ଚିକେନ କଷା ହବ ମାନେ ଆମର ଚିକେନ କଷା ହବ ଭାତ କଥା ଶିବଟା ପଳେଇଛି ନହେଲେ ସେ ଆମ ଇଏ ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳଟା ଶିବା ଆମ କହିଥିଲେ ଆମେ ଓଦା କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ମୁଁ ତ କହିଲା ଆଗ ଚିକେନ କଷା ଆମର କିନ୍ତୁ ଫିଷ୍ଟ ହବ କିନ୍ତୁ ଲେଟ୍ ରେ କିନ୍ତୁ ହବ ଥାଉ କି ସବୁ ଜାଗାରେ କଷାରେ ପଡିବ ମସଲାଟା ହବ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ କେମିତି ଚିକେନଟା ଗୋଳା ହଉଛି ହଉନି ବା ମେନ୍ କଡ଼ରେ ପକେଇ ଗୋଳେଇବୁ ନା ଆଉ ଏଇଟା କଣ ସେତେ ଗୋଳେଇ ଦେ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଦେ କଡ଼ରେ ଦେ ଏଥର ତ ଗୋଳେଇ ଦିଅ ବାଲି ନା କଣ ଦେବି ନା ବାଲି କେତେଟା ଜାଗା କରୁଛି ସେ ମସଲା ସବୁ ହଁ ସେମିତି କାଢି ଦେ ସେ ତ ସେ ପାଡିବ ଏଇଥରେ କଡ଼ରେ ଆଳୁ ଭଜା ହବ ଏମିତି ଗୋଳ ପୁରା ଚକୁଡ଼ି ଗୋଡ଼ି କହିଲା ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯାହାକୁ ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗିଛି ସେ ଚିକେନ ଟିକେ ମୁହଁ ଲଗେଇ ଦିଏ ଆଉ ଛୋଟିଆ କଡ଼େଇ ଆଣିଥିଲା ତା ଦେହରେ ହେଇଯିବ ନା ଏଇ କଲେ ଠିକ ଅଛି ହେଇଯିବ କଣ ଭାତ ହେଇଗଲା ଢାଙ୍କୁଣିଟା ଦେ
ଓ ସିଧା ଢାଳିବୁ ନୁ ଡାଲଟା ସେ ଜାଗା ହବ ଟି ଏଇଟା ଗଳି ପଡି ଆଇଛି ଧରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଅଛି ଏ କଣ ଗଳି ପଇଲା ହାତରେ ସେ କିଛି ଏଇଟା ମସ ଏଇଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗଳି ପଇଲା ପ୍ରଜାପତି ସିଏ ଖାଲି ବ୍ଲକ୍ କରିବା ଚକ୍କରରେ ରହିଛି ଏରା ବ୍ଲକ୍ ଟା ହବନି ଟିକେ ର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗଳି ପଡୁଛି ତ ତୁ ଥୋଇ ଦେ ସେଠି ଥୋଇ ଦେ ତୁ ସେଠି ଥୋଇବୁ କେମିତି ସେମିତି ଥୋରା ଦେ ଦି ଜଣ ଯାକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପାରିବନି ମଙ୍ଗୁ ପାରିବନି ବେ ପାରିବି ଏ ପାଖରେ ଏଇ ପକଲା ଦେଖ କହୁଛି ବାଟ ସେ ପାରିବନି ତୁ ତ ଧରିବନି ଡଳା ଯାଏ ନା ର ସିଏ ଟାଣିବ ତାପରେ ଛାଡ଼ିବ ସିଏ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହାତ ହାତ ପଡ଼ି ସାରିଲାଣି ମଙ୍ଗୁ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଏ ଅମରେ ତୁ ଗୋଡ଼ ଆଡ଼େ ପଡ଼ିବ ହଁ ବିରିୟାନୀଟା ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ସଜିଲା ବିରିୟାନୀ ଏ ଆଣ ସେ ଖରିକାଟା ଆଉ କ'ଣ ଆଣିଦେଉ ଦେଖୁନୁ ଖରିଆ ନେଉନୁ ଖରିକା କ'ଣ କିଏ ଜାଣେ ର ଟିକେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ର ସେ ଥାଉ ଥୋଇ ତୁ ଧରଛୁ କଣ ଧରଛୁ ଅଢାଳ କଳା ଢଳ ଅଳ୍ପ ରହିଲା ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି ହାତ ପୁରେଇ ଦିଅ ଗରମ ଲାଗିବନି ତୁ ପାଣିଟା ଆଣେ ଖାଲି ଭାତ ପାଣି ଟିକେ ଆଇନି ସେଇ ଗ୍ଲାସ ସେ ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ଟିକେ ନେଇ ଆସିବୁ ଯା ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ ପାଇଁ ଏବେ ତେଲ ପଡୁଛି କଡ଼େଇରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ତ ଆରେ ଆମର ଚିକେନ ବେଳେ କହୁଥିଲେ କ'ଣ ଚିକେନ ବେଳେ ତେଲ ପଡ଼ିବ ଏଇ ବା ଗାଣ୍ଡି ବର ଏଥିରେ ଆଳୁ ଭଜା ହବ ଯେ ଆଳୁ ଭଜା ହେଲେ ତେଲ ହବନି ଚିକେନ ପାଇଁ ରାଜା ଆଳୁ ଭଜା ପାଇଁ ତେଲ ହବନି ଚିକେନ ପାଇଁ କ'ଣ କୋଉ ତେଲ ପୁଣି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ତ ତେଲ ବାହାରିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆଳୁ ଭଜା ସଇଲା ଏମିତି ନାଲି ନାଲି ଆଳୁ ଭାଜିବେ ଆପଣ ଆଉ ତେଲ ଆମର ଆଉଛି ପୁଣି ଚିକେନ କଷା ହବ ଆଉ ଏଇଟା ପିଆଜ ରଖା ହେଇଛି ପିଆଜଟା ଭଜା ହବ ବୋଧେ ଆଉ ପଡୁଛି ତେଲର ଦେଖ କ'ଣଟା ଏ ଟମାଟୋ ଆଣିଛି ଏଇ ଆମର ପିଆଜ ପଇଲା ପିଆଜକୁ ଏମିତି ଲାଲି ଲାଲି ଭଜା ହବ ଟମାଟୋଟା କଟା ହବ ଏବେ ନୁହଁ ସବୁ ତ ତୁ କହୁଛୁ ଥରେ କହୁଛୁ ତେଲ ଦରକାର ନାହିଁ ତେଲ ଦରକାର ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ସବୁ ବଇଛନ୍ତି ମଜାମସ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଆମ ବଡ଼ ଭାଇ ତ ଆମର ଏଠି ଏବେ ଟମାଟୋ କାଟିବ ପିଆଜ ଭଜା ଚାଲିଛି ଆଳୁ ଭଜା ସଇଲା ଚିକେନଟା ଥୁଆ ହେଇଛି ଖାଲି କଷା ହବ ଆଉ ଆମର ତ ଭାତ ଆଣିକି କରାଇକି ଥୁଆ ହେଲାଣି ଆଉ ଏଇ ବକ୍ସ ବାଜୁଛି ଆଉ ହଁ
ता देहरे एबे पडुची हमर अदा पेस्ट पड़ला एबे तो घंटा हेलानी मोटे दूर को पळेला कैमराटा भलो आसुनी धुआं लागुची बोली कैमराटा भलो आसुनी रुद्र टी साउंड कमा ଆଉ ଜଣେ ଉପରୁ ପାଣି ପକଉଛି ଦେଖ ତା କଲରଟା ଦେଖ ସେ ଟମାଟୋ ଦେଖାଯିବନି ତୁ ଯୋଉଟା କାଟୁଛୁ ଏମିତି କିଛି ରାତି ନାହିଁ ଯେ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ନାହିଁ ଯେ ସ୍ୱପ୍ନେ ତାକୁ ମୁଁ ନ ଦେଖେ ଏମିତି କିଛି ଗୀତ ନାହିଁ ଭାଷା କି କବିତା ନାହିଁ ତ ଯୋଉଥିରେ ତା କଥା ମୁଁ ନ ଲେଖେ ଏମିତି କହିବି ତାକୁ କେବେ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ देख चिकेन मसला ये पियाज ये कहला हलदी तापर कौन पड़ो लंका गुंड हाँ चिली चिकेन हाँ आनी दियो ये रोसे को दियो रोसे सब पको भांड जो खाली भल न हम दही टे रखा है दही टे पकेला दही टे पकेले भल लगे चिकेन भी दही पड़ी आगे मसला टे दही टे पकई दूसरी आगे पानी दरकार हाँ लुण टे छिंची दियो मसला देखुते पूरा फुटुची पूरा हेवी लगे कलरटा आमर रोसिया टमाटर काटिक आईला फुटिया मसला पका फेंटी दी रहू ना नहीं हाँ गोटे आरम्भ कला माँ की बसड़ा तो आमर बेसी पिला नुहे 3 3 6 आउ मु तो 7 आम 7 जन 3 किलो चिकेन मादिकी खाया आम भाई तो भाई देख पवन लगुच बोलिकी बाड़ दिहला पाल दिहला तापर जाकि निआटा भलसे जलिला आमर यही सब मास्टर माइंड बुद्धि होची ए भाईर होची मास्टर माइंड बुद्धि आ सी दिटा खाली चिकेन खाइबे हावड़ाई बही से खाली खाइबे आ सब रोसिया 2 जण रोसिया सी हूँ मालिक ये जन रोसिया आ से हाँ भाया खाली खाइबे आमर ए चिकेन पईला कड़ई रे आलुटा किंतु पर पड़िया कथा कड़े जगह होनी आस्ते आस्ते करो जगह हम चिकेन टा पड़िला एबे आउरी हो टाइम लागुथिबो किंतु आम चिकेन कढ़ई रे कषा हो पारा नहीं से पुणी हांडी रे बसा है चिकेन पड़ी जाइए भाई ताको पकाओनी जंगल खाइबे जंगल आमर काउ गोड़े सही चिकेन खाईदेवे पड़ी जाइए तो कहीं उठे लास्ट को चिकेन हांडी रे पईला मटन है हेलो गाइस देखी पारे मु तो पुणी जाइली घर को सेठी चिकेन कौन है कि न है मु जानी है मुझे घर को
आमर तरकारी बाड़िया चामच नाला चामच जाइली चामच आणला पुणी जाइली टांकी थोइया टांकी थोई देकी आइली पुणी मार्केट जाइली मार्केट रे ये काम थिला जानते तो आप कौ कम थिला मार्केट जाऊली मार्केट जिनस भी नहीं आई एबे जाऊँ से जगह को जोड़े आम फिस्ट होची पुणी जाऊँ से पिला मैंने कौन कौटी देख समस्त कौन बही खायापाई बक्स तो बाजुची खाया चलो ए देखु समस्ते बही आमको आमको अनेक समस्ते बही आम जिनस नहीं गले समस्ते खाए पे आरंभ हम सॉन्ग पुणी लगे देख चला चला रेडी 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 पुणी चेक कर दौर आमर कौन कौन सब अच्छी तकाटा केवल हो देखी दिया ओह तकारी बड़ा बास्ना बाहर कौन झोल बोल ना कौन बसी बोला तकाटा कौन जा हो खाईदेवा कथा कौन हेलो गाइस देखो खाऊ खाऊ आमर संध्या होगला आमर आउरी पिले पर्यंत खाऊची आमर जो आई 3 किलो चिकेन चिकेन आमको अंटिलानी अधिका पिला होगला चिकेन आमर अंटिलानी जा हो खाऊ खाऊ आमर एबे केइरे टाइम हेजी टिके रुहंतु 5:30 माने आमी 2टा बेले आइथिलु 5:30 हेला खाऊ खाऊ तथापि खाया सरीनी चाउल टिके आमर जो धर भात टिके बळी कौन कर भाई तुम भात टिके बळी भात मते फोपड़ा हम मुझे जानी किंतु तरकारी अंटिलानी सरी जाइजी सेटा से माल रे सरी जाइजी आ जहाँ अच्छी अच्छी हांडी गोटे धुआ हम राति तो हेलानी घर नहीं पलैबी राति धोला पर जहाँ हो देखा ओके बाय टाटा एतिके ब्लॉग आमर थाऊ देखु आम फीस्ट सरला ये डांसटा सब वर्ष हुए सब थरक हुए सब वर्ष हुए फीस्ट सरला टाइम रे लास्ट को ये डांसटा हुए राति हो जाए सब राति हो जाए डांसटा एमती है देखु आमर मजा मस्ती टे देखु